नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ओडिया चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखक दुईटी नुआ नोटिफिकेशन सहित जहाँकि आसी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ओडिशा आदर्श विद्यालय बा ओएबी तरफ सबु सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी रिक्रुटमेंट एवं आउ किछि ओएबी रही नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रुटमेंट चलो जानिबा एचएससी नोटिफिकेशन गुडिको क्यों डिस्ट्रिक्ट तरफ आसी क्यों मैंने एप्लाई करेंगे क्यों पोस्ट अच्छी के लेखाएं वैकेंसी अच्छी एप्लाई प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीडियर कौन एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार आपन मेन सैलरी केते कौन रोची सब डिटेल्स जनइबी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु वीडियोटी इन्फॉर्मेटिव लाइक और शेयर करबे भूलिबेनी चलो जीवा नोटिफिकेशन को देखंतु फुल नोटिफिकेशन गुडी को जीवा आगे आपन कहि रखुची कि जे ओएबी तरफ टीजीटी पीजीटी रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन आछि सेही ओएबी पई ऑल ओडिशा कैंडिडेट बा सब जिल्ला पिला माने एप्लाई करि आउ गोटे नोटिफिकेशन आछि आपनकर नॉन टीचिंग पोस्ट पई सेही ओएबी तरफ सेही ओएबी पई आपनकर ओनली सेही डिस्ट्रिक्ट रो पिला माने ही एप्लाई करि आउ सेकेंड रोचे जो अच्छे एप्लिकेशन फॉर्म गुड़िक से एप्लिकेशन फॉर्म गुड़िक मुझे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक देती आप पाइबे आउ जॉइन कर जॉइन कर भूलें एवं चलो जाना फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स देखो प्रथम नोटिफिकेशन आसी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ओडिशा आदर्श विद्यालय एट सुवर्णपल्ली डिस्ट अनुगुल डिस्ट्रिक्ट सुवर्णपल्ली ओडिशा आदर्श विद्यालय तरफ आसी प्रथम नोटिफिकेशन जहाँकि लेटर नंबर रही 2931 डेट अच्छे 31/3/2024 31 मार्च 2024 रही नोटिफिकेशन डेट टी एडभार्टाइजमेंट नंबर रही 01/2026 मैंने आपको अनुगुल डिस्ट्रिक्ट ओएबी तरफ 2026 एक नंबर एडभार्टाइजमेंट नंबर देखो एडभार्टाइज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर मानकर किसी रिक्रुटमेंट आसी एडभार्टाइजमेंट देखो एप्लिकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइटेड आपको इनवाइट कराउछि एप्लिकेशन एप्लाई करबा ओनली ऑफलाइन माध्यम रे ऑफ द टीचर्स ऑन पार्ट टाइम बा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 गोटे वर्ष पे रहिबो 2027 मार्च 31 तारिख पर्यंत इन द फॉलोइंग ओडिशा आदर्श विद्यालय ऑफ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट विभिन्न आप बहुत गुड़े ओएबी रहा रिक्रुटमेंट देखो तापर अच्छे आप एप्लाई प्रोसेस दि कैंडिडेट हैव टू सबमिट एप्लिकेशन एटी गोटे हाइलाइट कर ब्लू कलर एड्रेस टी से एड्रेस ही आप स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट में एप्लाई करेंगे से ब्लू कलर एड्रेस इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आप एप्लिकेशन फॉर्म सहित डॉक्यूमेंट सब अटैच करके ओनली स्पीड पोस्ट एप्लाई करेंगे जमती चेष्टा करेंगे कि लास्ट डेट अच्छी 15 एप्रिल 2026 5टा PM पूर्व जमी पहुँचो चेष्टा करी 13 ना 12 सुधा जमी आप एप्लिकेशन फॉर्म टी ऑफिशियल एड्रेस यही एड्रेस आप पहुँच जाता जमी कौ एड्रेस ये हाइलाइट कर ब्लू कलर एड्रेस तब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विथ ऑल अर्जेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट के रोचे 15 तारीख दिन सरीगला एप्लाई प्रोसेस लास्ट डेट सरीगला 17 एप्रिल 2026 9टा AM पाखे आपको आरंभ हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अर्जेंट डॉक्यूमेंट सब चेक करेंगे एट ओएबी सुवर्णपल्ली पालहारा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट सुवर्णपल्ली थी ओएबी ही रहा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 एप्रिल 2026 9टा AM पाखे आप आरंभ हो तब देखो आपंकर नेम ऑफ द ओएबीएस ऑफ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट केते ओएबी आप वैकेंसी रही 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटाल रही आप 8टी ओएबी रहा एंगेजमेंट बा नोटिफिकेशन जहाँ भी आप रिक्रुटमेंट रही सब यही 8टी ओएबी ही रही पोस्ट आकेंसी से जन ना देखो पीजीटी क्यों सब्जेक्ट वैकेंसी अच्छी इंग्लिश बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर एतकी अच्छी आप पीजीटी पोस्ट टीजीटी पोस्ट अच्छी ओडिया इंग्लिश हिंदी संस्कृत साइंस एसएसटी मैथमेटिक्स एतकी अच्छी आप टीजीटी पोस्ट देखो सब ओएबी सब सब्जेक्ट आप वैकेंसी नथिबो धर जो ये आम ना पीजीटी इंग्लिश गोटे आप एग्जांपल नेले पीजीटी इंग्लिश वैकेंसी आपंकर एठी भी थाई पारे एठी थाई पारे तो तीनटा ओएबी आपंकर वैकेंसी अच्छी तो सही हिसाब से आपंकर सब सब्जेक्ट सब ओएबी वैकेंसी नहीं तब देखो पीजीटी क्वालिफिकेशन कौन दरकार सब जानी तो आउ थे कही पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे कंसर्न सब्जेक्ट पे मिनिमम 50% मार्क रखिए एग्रीगेटर सहित बीएड करेंगे यहाँ रोचे पीजीटी पोस्ट आप टीजीटी पोस्ट रोचे ग्रेजुएट करेंगे कंसर्न सब्जेक्ट पे 50% मार्क इन एग्रीगेट रखिए सहित बीएड कंप्लीट करेंगे पीजीटी पोस्ट रोचे 25,000 टଙ୍କା पर मंथ नॉर्मल स्टेशन हार्ड स्टेशन रोचे 30,000 टଙ୍କା पर मंथ आउ टीजीटी पोस्ट रोचे 20,000 टଙ୍କା पर मंथ सैलरी हार्ड स्टेशन रोचे 25,000 टଙ୍କା पर मंथ सैलरी तब देखो नो टीएडीए किसी मिलबनी जे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लिखाई अटेंडिंग द इंटरव्यू हेनी एतक इंटरव्यू हबार ना आपंकर इंटरव्यू प्रोसेस नहीं सिलेक्शन प्रोसीजर मार्क बेसिस जमी अन्य डिस्ट्रिक्ट गुड़ा अच्छी आपंकर टीएडीए मिलबनी जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम टीएडीए मिलना ना एवं जानवा केमी रहा आप सिलेक्शन प्रोसीजर रोचे कनसीडर द कैरियर मार्क फॉर एम्प्लॉयमेंट आपंकर कैरियर मार्क हिसाब से रहा सिलेक्शन प्रोसीजर टी केमी 10% हिसाब से आपको
ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଟିଜିଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଚଏସସିର 10% ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀର 10% ପ୍ଲସ୍ ବିଏଡର 10%। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଏଚଏସସି ରଖିଛନ୍ତି 80%, ତ 8 ନିଆଗଲା ଏଚଏସସିର, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଧରାଯାଉ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ 85, ତ 8.5, ବିଏଡ ଧରାଯାଉ 85, 8.5, ଏମିତି ମିଶିକି ଆପଣ 30ରୁ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପିଜିଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଚଏସସିର 10% ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀର 10% ପ୍ଲସ୍ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀର 10% ପ୍ଲସ୍ ବିଏଡର 10%, ଏଇ ଚାରିଟାରେ 10% ନିଆଯିବ। ଆଉ ଏମଫିଲ୍ ପିଏଚଡି ଏଇଠି କାଟିଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଧରାଯାଉ କେହି ଏମଫିଲ୍ ପିଏଚଡି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5 ମାର୍କ ଲେଖା ମିଳିବ। ତ ଯଦି କେହି ଦୁଇଟା ଯାକ କରିଛନ୍ତି ତ 5 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଫ୍ ବିଏଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଇନ୍ ଏବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ବିଏଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି କାହାର ବିଏଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ କରିନଥିବେ ତାଙ୍କୁ କନସିଡର କରାଯିବ। କେମିତି କରାଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ପିଜିଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ, 55% ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଡର କରାଯିବ ଯଦି ବିଏଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଭଲ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ଧରାଯାଉ ଟିଜିଟି ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବିଏସସିରେ ମିନିମମ୍ 60% ରଖିଥିବେ, ବିଏରେ ମିନିମମ୍ 55% ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଡର କରାଯିବ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଏଡ୍ ମଧ୍ୟ। ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ସେଠାରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେନି। ଆପ୍ଲାଏ ପୋଷ୍ଟ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ନା ଲେଖିବେ, ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ମେନସନ୍ କରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ମେନସନ୍ କରିବେ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଦେଉଛି ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ସେଇ ଯେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇଦେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି 12 କି 13 ଦିନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଆଉ ଭୁବନ, ଯାହାକି ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଆଉ ଭୁବନ, ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଟର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି 001, ଡେଟ୍ ଅଛି 20/3/2026, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣ ଦେଇନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଏବଂ ଭୁବନ OAV ପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି ବା ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆମେ କୁକ୍ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବାନି, ଆମେ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି OAVରେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ଯେଟା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ OAV, ସେଇ OAVରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଭୁବନ ଯେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ OAV, ସେଇ OAV ପାଇଁ ରହୁଛି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ମିନିମମ୍ ବିଏ ନହେଲେ ବିଏସସି କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, +3 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଲାରୀ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ସାଲାରୀ ରୁହେ, 21,175 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 30, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି 60 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଚୌକିଦାର କମ୍ ସୁଇପର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। କଙ୍କଡ଼ାହାଟ ଯେ ଅଛି OAV ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୁବନ ପାଇଁ ଯେ OAV ପାଇଁ ଯେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସେଇଟା ବି ଅଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ମିନିମମ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 7,500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ। ମିନିମମ୍ 21, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ କହିଦେଉଛି ଏଇ ଯେ ଆସି ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଯେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଓନ୍ଲି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାନେ ଓନ୍ଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାନେ ଆପଣ 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଯାହା ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହିଲି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ କପି, ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଟାଚ୍ କରିକି 15/4/2026, 15 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କଙ୍କଡ଼ାହାଟ ଯେ ବ୍ଲକର OAV ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଯେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ାହାଟ OAV, ଆଉ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନ ବ୍ଲକ OAV, ସେଇ OAV ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ସେଠାରେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ
ଗଣତି ନିଆଯିବନି ଯଦି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଦେଇଥିବେ ତ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି 10 +2 +3 ଏତିକି ତ ମିନିମମ୍ ଦରକାର। +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ, ଯାହା ଠିକ୍ ଦେଉଛି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ସେଇ ଯେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆଉ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେଟାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଛଡ଼ା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାବଦରେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ପାଇଥିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ତ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।